मामा पैसे काढ. अच्छा घे. दिस इज बिझनेस. दीदी खेळ. Don't act over smart. दीदी पैसे दे. घे. माका बेजार आयलो. Your turn, daddy. Yes, daddy पैसे काढ. आता आणि किती आहे तुमच्याकडे असा मरे किती आहे गोल्ड. तू छान भांगरा वालोर भुरगी बसून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. ओली एड उल्हास ज्वेलर. Mr. Aziz Noronha said that across the country people are increasingly aware of what they describe as a double endgame in politics while defending the stance of the Indian National Congress on women's empowerment. They emphasize that the party has historically supported greater representation for women and highlight that the Women's Reservation Bill was passed unanimously in 2023, countering claims by the Bharatiya Janata Party that Congress opposed it. देशभर लोकांक खबर आसा की हे डबल इंजिन कशें चलता तें आनी आमची काँग्रेस पक्ष कसो चलता तो. आनी काँग्रेस पक्षान सदांच वुमेन एम्पावरमेंट महिला जे शक्तीकरण आसा ताका आमी सदांच आमचो पुराय पाठिंबो दिल्लो आसा. आनीक आयज म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक एक घराब्यान एक इंडिव्हिज्युअल मनशाक तांच्याशी म्हाका पावपाक जाय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक की आयज जे पळय बीजेपी दाखोवंक सोदता की काँग्रेस पक्षाचो सगळो काँग्रेस पक्षाक आमचो ब्लेम करता की आमी रिजर्वेशन बील विमेन्स रिजर्वेशन बील आमी सपोर्ट करूंक ना म्हणून. पूण सांगपाचें म्हणल्यार विमेन रिजर्वेशन बील युनॅनिमसली पास जाल्लें 2023 ह्या वर्सा. इट वॉज पास्ड युनॅनिमसली. आय रिपीट युनॅनिमसली 2023 वर्सा. आनीक तेन्ना बीजेपीन खुशाल लावन पेड्या पासून वांडिल्ले हें सगळ्यांक खबर आहा. पूण आतां ते म्हणटात आमी सपोर्ट करिना म्हणून. पूण पास जावना तें कसलें बील तें सांगना. पास जावंक ना तें 131st कॉन्स्टिट्युशनल 131st अमेंडमेंट हें बील पास जावना. इट इज रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन. सो आतां तें कितें कोताय बीजेपी विमेन रिजर्वेशन बील आहा तें हे डिलिमिटेशन बील आहा ताका तेमी लिंक केला आनी ते म्हणटाय काँग्रेस सपोर्ट करना म्हणून. सो आख्या देशभर आतां खबर आहा 33 विमेन रिजर्वेशन बील 23 पास जाल्लें म्हूण. आनी 33% reservation for women was to be calculated on the basis of 543 Lok Sabha seats, on the existing 543 seats. पूण बीजेपी कितें करपा सोदताय तें सांगनाय. They want to retain those 543 seats because तेंगे मनीस आहाय ते पदां तेंकां विमेन बायलांक सपोर्ट करपा नाका वो तेंकां तेंगेले सीट सोडपा नाका. So ताका लागून हेमिकांत कितें केलां they want to increase the number of seats in the Lok Sabha by another 273 seats. So that is more than 50% of the existing seats. म्हणजे ते कितें करपा सोदताय. Like, subscribe and get notified.